Haleluya bazalwane. Uma ngabe benone kumdawuda ekukholweni kwenu enzambama ngifuna ukunika lesiqiniseko sokuthi Martin yena nitobona amandla yebukhulu bakhe uMantomathi. Haleluya bazalwane. Nitawufakaza ngalenye ilanga nitawusita labanye laba maybe nabo bato bahambe kule ndlela. Siyafunza Philippians chapter 3 sifunze verse number 10. Lengufunako futhi imati yena nemandla ekuvuka kwakhe nekuhlanganyela etinhluphekweni takhe ngimfute ngekufa kwakhe. Haleluya bazalwane. Apostle Paul uthi yena lo ngufuna kakhulu kuthi ngimati yena. Haleluya bazalwane. Ufuna into lebalekile Apostle Paul, into lehle, into leyiligugu. Uthi yena empilweni yakhe ufuna kumati. Haleluya bazalwane. Amfute ahlanganyele naye futhi nasetinhluphekweni takhe. Ngalamanye amagama asi wena Jesu ngifuna ukukufuda, wena Jesu ngifuna ukukwathi. Haleluya bazalwane. Nalamandla yokuvuka kwakhe ekufeni ufuna kumati Apostle Paul. Enzambama ngifuna kuletha ngithi simaKristu na. Kuthi asimatini yena bazalwane. La ukhona yathi yena nemandla akhe okuvuka kwakhe. Uma utomathi Kristu Jesu ngeke wabhayiza endleleni. Uma utowathi lamandla la Jesu anawe angeke wasatshiswa endleleni yobuKristu bakho. Haleluya. Kuba nokusaba endleleni uma ungawathi lamandla. Kuba naloko kuthuka uma ungawathi lamandla. Kodwa ungazwathi lamandla ngisho noma lesimo basinasi setha sifuna ukukukhukhula. Nawa amande lwandle afuna ukukuminta. Angeke wasaba ngoba wathi lamandla lawa Jesu anawo. Haleluya bazalwane. Lo Jesu simkhonza kubazalwana. NgoJesu lo kuMateyu 10 verse number 1 uthi wabidela abafunzi bakhe labayi12 wabanika lamandla. Haleluya bazalwane. Mandla yokwendani nayo ukuthi bahambe nasetimeni noma setimatima. Bashumayele livi laNkulunkulu noma simo singabavumeli. Bathandazele labagulako baphile noma simo singavumi. Uthi sesilindiwe makhe nkuna ngabonga ungandihosha shilo leshi. Kahle lokho awungari mkhongela ntakwaloyo. Indaba sesilindiwe shaka. Uvuka uyaqhuda akakwathi ukuchudiswa yini emsebentini ngifike ekseni uyangitshela ukuthi make ngikunathi ngivuka ngiyaqhuda uyangikhomba sekuvuvukile lapha enyaweni. Ngisima ngisayenda kade indodami kancane ngokuthandazela ene bekamuka ikhaya eSlington. Ngafika lapha ngasingena endlini sangena ekamereni lakhe. Ngamthandazela. Saqedza mangicedza sengithubeka nemsebenzi wami. So uyaphuma nawe uyenda indoda yakhe before bahamba naye. Uthe make nkuna phela lento ngathi ngwelobo uyifakile ngathi unjani wena? Ngathi nginjani ngende? Uthi phela lento uyihambile sekukhona nokunyathela bona linyawo lami liyajika liyana ngale nangale. Ngise akusimi ngilolo ngigibeli la kusimi. Futhi anginamandla yaloko mina uNkulunkulu ngikhonza ngiyena nokuphilisile. Haleluya bazalwane. Uma singathi lamandla bazalwane angeke sasatshiswa. Amen. Simo noma singaba smart manjani. Ngifuna kuletha lokuba kaNgomane. Futhi nanoma kungaqhamuka wemndeni la ekhaya afika athi emagodweni ngathi sebakubophile. Naku lokunatha angeke unathe emagodwana. Utowathi lamandla Jesu anawo. Futhi wena uma sesikhathi sifikile utowenda uNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Nanoma bangaba babophe kangakanani uma wathi lamandla yokuvuka kwaJesu utawuphumelela. Haleluya bazalwane. Uthi Apostle Paul mina ngifuna kumathi nalamandla yokuvuka kwakhe. SimaKristu bazalwane imfihlakalo isekutheni siyamathi yena na. Uma simathi yena akusho ukuthi angeke sihlangane nezinkinga. Akusho ukuthi angeke sigule. Akusho ukuthi angeke sihlupheke. Konke lokho kutawusivelela kodwa kufuna thina sibe simile ukuthi siyamathi. Haleluya bazalwane. Angeke sabhayiseka ngesimo nesitoka uhlangane naso. Angeke wasuke ebukhoneni baNkulunkulu. Angeke wathi uNkulunkulu akasithi lutho. Uma ubona into ngathi athi kuhambeli kahle. Titokuhambela kufuna umuntu lobeketelako amatiko ukuthi yena unemandla. Haleluya bazalwane. Ngifuna sofunza futhi live kaNkulunkulu ku 2 Corinthians chapter 5 verse number 17. Kunetindo bazalwane leti tawendeka etikwemakristu or kunetindo leti tawendeka even emndenini yethu la siphila khona. Uma simati kunetindo leti tawendeka empilweni yakho. Uma umathi yena
uma unaye uphila unaye. Kunetindo leti tawendeka eprestweni bakho, ekhalako, ekumapleni akho. Kunetindo leti tawuvumbuka tendeke uma umati. Siyafunza 2 Corinthians chapter 5 verse number 17. Bakorinte besibili chapter 5 verse number 17. Kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Okwakuqala kudlulile. Bheka sekuvele okusha. Haleluya bazalwane. Lisilive la uNkulunkulu. Kanjalo uma umuntu akuKristu Jesu uguquka abe sidalwa lesisha. Lokwakuqala kuyandlula bese kuchamuka into letisha. Haleluya bazalwane. Umuntu lo athi Kristu Jesu akwendeki into letisha tingaqhamuki empilweni yakhe. Akwendeki lokwakuzala kungaphumi kuye. Uma umathi yena Kristu Jesu tinto takudzala tiyaphuma. Angikhulume ngesono. Sono siyaphuma etikwe umuntu lo amatiko yena. Etikwe umuntu lo sana Kristu Jesu kuvumbuka into letisha. Leti bengakhona ukutenda sewuyadenda. Uma ngabe wakhona ukuvula iBhayibheli njengami. Ngichamuke esiyoni ngakhona ukuvula iBhayibheli. Bengikwathi sisifunza ePrimary kusifuna Genesis ekuqaleni kunasambulo egcineni. Mara ngokulandzelana kwalama verse bengakwathi. Uma ngifike eNew Creation bengihlupheka pho-ke ma New Creation ngazungene khona uyathwasa. Kufana nasekuthwaseni. Uyathwasa uma ngabe ufike lapha ebandleni utinike ngakhona ukuvula iBhayibheli. Mfundisi uyagijima uvase uvulani izandla uthola abazalwane laba sebajwayele 1 2 3 sebathulile. Wena lo safika yatotophenza. Wathi yaphela. Bengiyenda lokho ngisafika athi uve sebayafunza mina ngisafuna. Why? Bengasengakwathi. Bengamali futhi Kristu. Bengitesondweni, bengisonda. Haleluya bazalwane. Ngahlangana na Kristu Jesu. Ngikhumbula kahle ukuthi kwaphuma into takudzala leti bengingito lo moya benginawo. Wale inkonzweni yami nemfundisi ahlala angiphoqa ngalo libandla lami. Ngiyampoyila bazalwane. Vele bengisonda khona. Mara lo ngikwatiko ngaKristu Jesu ufike wangikhipha lapha. Ngikhumbula kahle first day lapha eNew Creation uma ngabe sisandra bokhona ngoba ngomuntu wakudzala ngakuthola lapha. Bengibophe iduku. Mina lo moya wasesiyoni. Angisho angithatha ukuthi uma ngumake emabandleni yasesimoya afuna ukuthwala ehloko. Lawanye vele bayathwala. Nami ngikhange ngithwale iduku. Uma ngifika lapha ngifuna namake mfundisi wakhona ngakabuki. Kaze ngifela ngemaduku. Leli viki lelandela angisathwali nami sengishaya style sami enhloko. Haleluya bazalwane. Bese kuphuma leti into takudzala letabe betingibophile le bondage yasathana. Ngifuna kulethani ngithi bazalwane uma singamati Kristu Jesu yena uyelo sikhiphela leti into takudzala asitikhipheli thina. Ngakancane ngelive la uNkulunkulu leti into tiyaphuma. Uthole sokuchamuka into letisha. Ubona soyakhona kucula sesithamesha ubona soyakhona kufakaza lenye langa siyaplana on Sunday usishirela live la uNkulunkulu. Ungasho ukuthi mfundisi uma setindo takudzala tiphumile kude emahloni bazalwane kuvumbuka into letisha. Haleluya bazalwane. Angeke usayenda into takudzala uma umati angenile kuwe. Live la uNkulunkulu namhlanje sikhumbuta mina nawe ukuthi asimati yena. Kule minyaka siphila kuyo bantu babhayizana kangaka bantu badidekana kangaka basebabandleni asimati mina nawe. Asibambele elivangela Paul leli athi ngifuna kumati yena nemandla okuvuka kwakhe. Ngifuna kwathi lobukhulu bakhe ngifuna kwathi lemfihlakalo le anayo. Haleluya bazalwane. Ngemandla yamalongcwele siyanqoba ngemandla kaJesu siyaphumelela. Siyahlula bazalwane. Haleluya. Kuphela uma sitomati mara ungabonga mati uyohamba endleleni ugive up uyekela ukuthi banemanga akukho lokwa Jesu awuthi ngijike ngala ngithathe lokhu nginathe emakotwana. Lelinye live lithi ungavumi uNtoni ukuyenge. Haleluya bazalwane. Amen. Singavumi uNtoni tisiyenge. Batoqhamuka la emndenini wakangomana batotoniyenga bantu labadzala ngifuthi kuthandwa ngubo. Basa sikubophele ukuthide. I remember kutsakane kwaqhamuka mdala lamula. Mina ngayisibhedlela ngipheleketha amadoda nganamfati kobeletha koteta ematikwane. Ngiye esontweni
ngiva buhlungu makoti wami ngoba wena la is a distance akhona ukufellowship nzambama akhona ukuta emthandazweni ngenxa yokuthi is a distance. Bengiya mina sisisamsha lapha ngiye emthandazweni nzambama. Ngithi angeke ngihlale ngiyathi ukuthi uma ngesontweni ngizohlula titha tami leti tingilandzelako leti titshela ukuthi tanginqoba ngelanga lokuteta kwami. Ngapha nelanga lelo ngiye emthandazweni kuBishop namfundisi bakhona. Lapho sengiva buhlungu ngihleli lapha esitulweni akusasenini. Uthi make Bishop wayengasakho right wena. Ngithi vele namhla ngiva buhlungu ene ngito isibhedlela. Uthi uto matikwani ngithi yebo. Uthi ngitshela umfundisi siphelekete nyalo. Ngiphelekete ngisayojika endlini. Nginemoto special le ithi ningelele ukuthi batongikhapha esibhedlela. Athi usho njalo ngitshela Bishop ngithi no ngimani ngithandazeleni. Angithandazela bangithandazela bangiyekela ngamuka. Ngiyeva ukuthi yabona namhla ngingilala ekhaya. Mangifika endlini babe ngifuna ukuthi manje sikunike ukuthi angisafundeli phalishi phela mase fikile vele awusafunda lutho awufuni next. Ngithi angisafuni maphalishi la. Uthi phela uyesontweni ngakahle ngithi angisafuni phalishi. Fonela mzala lamula, fonele ambulance yami. Uthi nikele ngisahamba senza mase langa lifika ngifonele mzala ngizophelekela esibhedlela. That's okay mzala. Ngifonela mzala wafona waqhamuka netaxi yakhe lesikolokolo le yakuqala beka driver yona lamula. Ngibona guguru yangena ngisayi toilet. Ngiyaphuma. Hemzala ngiyabona. Uthi kimema litshe phela mzala. Ngahleka kanjani sewe lo mzala. Uyathatha into abantu abathaka. Asingene emoveni mzala ngisho ngilonga amakhadi yami ngiyagibela. Bayithuna babe enkulu. Masifike ematikwana bamangala konesa sawo. Yebo baba. Ngini labantwana noma basiyebo. Akunamfati basi next. Sitiletsele mfati wethu. Labona sibamangala bangithatha. Vele bese kusikhathi sifikile bazalwane. Angizange ngaphutha ngifike ematikwana kusikhathi sema generation. Ngabo 8 ngo9 mina bese ngibambe itsakani wami kazimulo wami. Why? La kaNkulunkulu indoda yayendeka. Asibhatali nazuka asinathi lutho asibophi lutho. KuJesu lo ngithi mina uma singamati indoda yayendeka kangomani namhlanje ambama ngifuna kunishiya nalamavi. Simo sisasenje sisabhisi sinithandazela nanathi. Nani saqhubeka nithandaza. Martin yena ngeke nabhayiza. Ene ngelanga lakhona makoti wami uthola kube lula noma usaqala nje kuba nemvana. Laba bake babeleka sebanabo 6 7 8 ebantwana uma ubaxoxa phela mina ngathi mfana wami ufike ngathi thathela batomangana. La kuJesu akunaloku matima. Kutsakani wami ngoba bese ngisindisiwe mina Jesu la bothe behle ngibatholeka matima. Bekumatima. Beku wrong. Mara kutsakani kufike ngathi thathela tsakani wami ngaphuma. Ngoba bengiseJeswini ngiyathi lamandla aJesu. Ngifike ngathi thathele ematikwana kuzange kwaba matima. Mara kula ngihlupheke kakhulu. Nawe makoti wami ngiyakuthembisa ngeke ngihlupheke. Never. Lamandla la usikhuluma ngawo namhlanje ambama yaJesu atokusida. Atokusibekela ngalelo langa utofuka uthathele mfana wakho. Ubuye naye sijabule sibonge uNkulunkulu. Kuphela uma nisala nalethemba nani sambama emndenini wakangomani. Siyothandaza bazalwane. Siyakubathandazela. Sothandazela lo mndeni. Sithandazele lelikhaya. Ngifuna sokhuluma inkazimulo yaNkulunkulu nemlilo waNkulunkulu la. Uthi Jeremiya lapha uma sifunza kuJeremiya 1:10 lisibona la ukunika lamandla yokusiphula. Yokuzephula. Yokutshala, yokudiliza. Ngifuna sodiliza bazalwane. Yonke imicibisho le yasathana le sathana bese kayibophile la kuleli khaya. Lese bebabophe emakoti wami. I know vele bathakatha angeke. Aba lapha bayendi mistake. Nalo afunza kuthakatha utofuna ukufunza ngawo wena lo akubona uthithwele. Nalo asabuye ekuxaseni. Kuthi lo muntu lo bamphathisa wona ngigobela wakho ya7 utafuna ukufunza ngawo ngoba ubona uthithwele. Ngifuna sokukhuluma inkazimulo yaNkulunkulu nemlilo la kuleli khaya. Emva kokuba sesithandazelele ekhaya sikhuluma inkazimulo yaNkulunkulu nemlilo nemingadi yaJesu. Semake khoza nami sawuthandazela amakoti nababe ngomani. Haleluya namakenisi. Siyothandaza